Wilson. Uy! Horario, bala kay Prestado. Balik kay Tuaso, balik kay Jega. Okay? Wow, 2 shots. Wala, ang una. Ang pangalawa, wala pa rin. Kawan ni Rica Branca. Rica Branca. Rica Branca, anong gagawin mo? Paga number 14. Number 14. Bigay kay number 7, Antonio. Kawan ni Aurelio. Aurelio. Paga kay Prestado. Aurelio. Sa gitna. Uy, kawan ni number 14. Number 2, Pastoral. Pinababa ang bola. Pastoral, anong gagawin mo? Pasa ngayon kay Rica Branca. Pero stolen by Wilson. Pass-break opportunity, pero wala na kuha ni Pastoral. Uy! Kawan ni number 14. 2-0. Number 7. Bigay number 0. Bigay kay Sir Jeff. Balik kay Prestado. Balik kay Aurelio. Wala. Lepo. Sir Dave, next team ha. Isa pa. Pang-apat na Sir Dave, no? Rica Branca. To number 7. Number 7. Uy, nahuli niya Aurelio. Bigay kay Wilson. Oy! Grabe. Wilson! Minayu! All 2. Forward ha. Pastoral! Oy! Gandang slide doon! 4-2. Number 7, Prestado. Bigay Tuason. Tuason. Rapas. Uy, labas. Lepo. Marmahar. Bigay kay Rica Branca. Big! 3! Aurelio. Kobe. Uy, in and out. Parang, dapat may pamalit niyang Kobe na yan. Prestado. Grabe naman si Boss Liam. Jega. 7-4. Mga pasa natin ha. Mga unbelievable ha. Marmar. Bigay kay Sir Kaya. Rica Branca. Short. Nawala Prestado. Bigay kay Tuason. Aurelio. To Wilson. Isa lang. 7-6. Lamang pa rin ang team Pastoral. Lang isa. Pastoral, spin. Oy! Ah! Sayang! Wow! Ang snappy naman doon. Number 7, Prestado. Labas ang bola. Number 7, Marmar. During the ball. Taking number 14. Wow! 9-6 lamang ng tatlo. Ang team Rica Branca.
Tuwason for 3. Go. Prestado. To Tuwason. Fake and shot. Yes, sir. Ayos ha? 9-8. Laban na ng isa. Rega Franca. Oy! Huli. Tuwason. Diego Prestado. Prestado. Grabe sa yun! Chase. Ah! What a play! 10-9. Laban kayo ng isa. Nice pass! Good finish! Thank you, brother. Number 7. Armar. Ben. Kumira 10! 10-12. Laban ng dalawa. Depensa, depensa! Yun! Marmar. Rega Franca. Sure ball! Yun, oh! Laban ng 4 ang Rega Franca. 10-14. Sir Will. Wala. Ah! Same ball. Prestado. Pasay Tuwason. Nakuha ni Saide. Rega Franca. 16-10. Luigi, anong gagawin mo, Luigi? Wow. Tusha. 10-16. Lawan ng 6. Ang team Rega Franca. Last 3 minutes. Last 2 minutes and 45 seconds. Saide. Prestado, 2 minutes long. Level 16. Prestado, Rega Tuwason. Yes, sir. 13-16. Last 2 minutes. Laman na tatlo. Ang team Rega Franca. Marmar. Number 14. Prestado. Wow. Last 1 minute and 10 seconds. Lawan na tatlo. At yung Rega Franca. Oralio. Wow! Luigi! 15-16. Laman na ng isa. 58 seconds na natitira. Uy! Pastoral. Tapos. Last 50 seconds. Prestado. Bigay-gigay. Laman ng isa ang team. Bradley! Last 38 seconds. Laman kayo ng isa. Laman kayo ng isa. Lapa kayo isa. Yan. Shoot niya yan para panalo. Oy! Power move! Oy! Isa pa! Tuwason. Last 22 seconds. Last 18 seconds. Last 17 seconds. 15 seconds. Wow. 9 seconds. Lamang lang ang isang
Villabranga. 8 seconds. Uli. Uli! Ah! 5 seconds. Oh, game ball! Panalo po! Sayang! Sayang, mamawin! Sayang, mamawin! Sayang!